El equipo del canal brasileño de YouTube Investigación Sobrenatural acude a la casa de una mujer en la que se cuenta el espíritu de su hermano quien falleció se mantiene embrujando ese lugar. La mujer cuenta que la actividad se va volviendo cada día más intensa. Por ello, contacta a este equipo de investigación paranormal. Es apenas comenzando la exploración del lugar que la actividad empieza a manifestarse fuertemente. La voz de la mujer y su rostro ha sido distorsionada originalmente en el video para mantener su anonimato a petición de ella. Olha, vai ficar tudo bem. Você falou que o seu irmão morreu aqui nessa casa, né? Tiraram a vida dele dentro de um banheiro. Tem como me mostrar onde foi esse banheiro? Sabe, no banheiro ali. Esse aqui, né? Aí, já começou! Vocês são contra, minha mãe morreu! Como vocês vão me deixar em paz? Se acalma, se acalma. Meu Deus, cara. Calma, calma. Respira fundo. Respira fundo, respira fundo, calma. Ó, ele só quer assustar, entendeu? Só quer te deixar desequilibrado, entendeu? Quer fazer com que a gente fique assustado, entendeu? Nervoso. Respira fundo, fica calmo, entendeu? Pense em Deus, pense em coisas boas, tá bom? Tá bom? Respira fundo. A gente tá aqui contigo. Isso, calma. Viu? Ele só quer tentar assustar a gente. É só mais um desequilibrado, só isso, tá certo? Você tem condições de continuar? Porque é importante. Tem, não tem? Pronto. Me mostra como foi que o seu irmão faleceu. Calma, calma. Calma, calma. Pera. Calma, fica calma. Respira, entendeu? Mas quando ele Olha pra mim, ó. que foi isso, Vitor? O espelho quebrou sozinho. Meu Deus. Três câmeras. Tô arrepiado, cara. Vai, filma aí. Tu viu isso, cara? Olha isso aqui também, Paulo. Toma o espelho, o espelho, toma o espelho, o espelho. Toma o espelho, aí. É isso, gente. Meu Deus. Ei, Vitor, caminhando. Essa não, pega uma cadeira aí. Tá vendo essa cadeira? Respira, respira, respira. Ó, vai ficar tudo bem, tá? Mas fala aí, Vitor, pegar uma cadeira. Pense em coisas boas, coisas positivas, né? Foca em Deus. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, né? Pense em coisas boas, tá bom? Foca, olha pra mim, ó. Respira fundo, respira, respira. Pense em Deus, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus é poderoso, entende? Nesses momentos a gente tem que focar e concentrar no... Vai, senta aqui, ó. Outra cadeira. Vem. Senta. Tô arrepiado, cara. Ó. Olha pra mim. Tô arrepiado. Calma, respira. Paulo. Exato, cara. Não filma mais ela não, vai pra ali, vai. Vou conversar com ela. Olha. No pasó mucho tiempo desde comenzar la investigación para que el equipo sea testigo de la intensa actividad paranormal. Sin importar que haya varias personas, la entidad se manifiesta con tal fuerza que sorprende a todos. La mujer, que es la hermana del espíritu fallecido, se encuentra aterrada, mientras el equipo trataba de calmarla. Luego, los investigadores intentarían hacer contacto con la entidad. Mientras coordinaban la manera de proceder, algo escalofriante sucedería. E a gente vem aqui, né, Vitor, né, Paulo? Humildemente pedir para vocês, pessoal, não julgar, pessoal, porque muitas vezes isso pode estar acontecendo na sua casa, na sua cozinha todas as noites, e você não percebe. Para pensar, as noites, os pratos se mexendo, as coisas acontecendo. Por isso a gente vem pedir, pessoal, para vocês não julgar, viu? Tu viu o desespero dela, amigo, como ela ficou? Chorando. Chorando, ela teve que sair, ela saiu às pressas daqui. Bem melhor, pessoal, ela sai. Tá aí, gente, ó. Aí é pra vocês verem, né, ó. Direto, acontece. Pega ajuda aqui, não. Pega, calma, respira. Segura a fumadora. Respira. Segura aqui a fumadora, segura. Peraí, Thiago. Respira. Pessoal, é o seguinte, infelizmente o câmera acabou passando mal
eu não tô acostumado com isso, né? Realmente é uma investigação muito macabra, né? Muito forte. Até a gente que está acostumado com isso, a gente está se impressionando. Ou seja, né? Infelizmente ele passou mal, acabou cancelando a gravação. A gente acabou ajudando ele, a gente socorreu ele, né, Vitor? Isso, o Samuel ele é socorrista, prestou os primeiros atendimentos e ele tá bem agora, tá aí gravando, tá com força para poder gravar, né? E é o seguinte, a gente vai dar continuidade. Galera, a gente vai dar um passo adiante. Qual é o nosso objetivo, né? Porque a gente estamos aqui, entendeu? Porque na mente dele, ele acha que a gente está provocando, né? Ele está expulsando a gente. É até uma oportunidade, né, de baixar a vibração e tentar a comunicação, né, pelo menos uma comunicação mais amigável, né. Ó, pessoal, essa técnica aqui é uma técnica muito antiga, utilizada, né, para aumentar o... Lo que haría el equipo es poner encima de la mesa a Paulo, uno de los miembros, buscando provocar alguna manifestación física. Pero no esperaban que la respuesta sea de otra manera, un tanto aterradora. Vai reagir, né? Isso. Se você quiser se materializar em cima do Paulo, pode se apresentar aqui, né? Concentre sua energia. Se quiser pegar no braço do Paulo, na perna dele, no pescoço do Paulo, né? Vai, Paulo. Fica à vontade. Se concentra. Tenta pegar no pescoço do Paulo. Meu Deus do céu. Tá aqui. Olha, ó. Meu Deus. Piado. Você não vai assustar a gente, entendeu? Deus é poderoso, Deus é maior que você. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Você não é maior que Deus. Deus é muito maior que você. Você não vai assustar a gente. Você não vai assustar a gente. Tá querendo desafiar, né? Acho que ele pensa que a gente quer bater de frente com ele. Tô me tremendo todinho, cara. Olha isso, ó. Filma isso, câmera. Tô me tremendo todinho. Olha esse susto que eu levei. Luego de esto, el equipo decide finalizar la investigación, ya que claramente el espíritu se va volviendo cada vez más violento, y esto podría ser peligroso para ellos. Entonces, ¿será posible que el espíritu del hermano de la mujer se encuentre embrujando este lugar? ¿O es una entidad más oscura? Escribe tu opinión en los comentarios. En un canal de YouTube ruso llamado Astron, fue subido el siguiente video donde el hombre que alquila ese departamento explica que últimamente los residentes han estado poco tiempo en este lugar, argumentando que se encuentra embrujado. Entre cosas que se mueven, sonidos extraños, el televisor que se prende solo y las luces del departamento son las más frecuentes que cuentan los residentes. Cansado de estas historias, el dueño decide tratar de verificar por sí mismo si todo esto era cierto. Cabe resaltar que es una persona escéptica en cuanto a temas paranormales. Y esto fue lo que ocurrió. Ребята, услышал первый шум, сижу уже часа полтора, может быть 2 в этой квартире. И за эти 1,5-2 часа я услышал первый шум вот здесь где-то. Звук, я не знаю даже какой, вам объяснить. Глухой звук, короче, как будто у соседей что-то упало. Тут стены, я думаю, не такие уж прям ух-ух-ух. Так что, да, пока что я ничему не удивляюсь. Пока что. Так что, не знаю, будем смотреть, может здесь и где-то что-то кто-то. Теперь я вот удивился, почему-то сильно, блять. В квартире я один. Логическое объяснение вот этому происходящему есть? Или здесь свет я включил? Выключатель. Опа, видите? Теперь чуть-чуть я почему-то сыканул. Почему? Не знаю, ребята, я походу это видео получится очень короткое. Если сейчас здесь будет происходить полная дичь, я просто отсюда уебу. Да ну нахуй. Охуеть! Да ну нахуй! Свет! Охуеть, блядь! Ёбаный в рот! Да ну нахуй! Охуеть! Да?
ну нахуй. Короче, ребят, это видео очень будет короткое. Я сюда вернусь только с кем-нибудь. Я здесь один, наверное, находиться не буду. Я не знаю, насколько моих мужских яиц хватит, чтобы в этой дичи быть. Но это какая-то дичь, просто вытяжка работает. Просто работает вытяжка. ¡Da no nахуй! Parece ser que finalmente logró captar parte de la actividad paranormal que hay en este departamento y que ciertamente dejó de ser escéptico. Entonces, ¿verdadero o falso? Escribe tu opinión en los comentarios. El canal de YouTube An Everyday Canadian, que publica diverso contenido que no tiene nada que ver con lo paranormal, subió hace tiempo un video muy diferente. En este metraje, el dueño de Vela, que ha estado escuchando últimamente algunos extraños ruidos en el sótano de la casa, que usa como una especie de almacén y donde casi nunca baja. Entonces, como un acto de curiosidad, decide comprarse una tabla de Ouija, ya que le han recomendado que con esto podrá saber si realmente hay algo en su hogar. Pero cuando lo intentó, no le fue bien. What's up, guys? An Everyday Canadian, and today we are playing with a Ouija board. It's the month of October. I promised you guys more Halloween videos. So I've never played with one of these before. This video was originally going to be kids play with Ouija board, but we decided not to do that. So if any of you guys don't know what a Ouija board is, it's a board that summons spirits. But it's funny because it's ages 8 and up. You play with 2 to 4 players. I'll show you guys what it looks like inside. Okay, so what we're going to do is we're going to probably do this in my basement. There's been strange noises and all that. I don't honestly know what it is, guys. I don't know. We never go into the basement. It's more like a storage. So we're going to set this up with some candles and go all the way with this. And then we'll pick this back up, guys. Before we do go, it does say at the very bottom right here, always speak slowly and clearly, just the friendly spirits prefer. Be patient. If the planchette doesn't move, ask another question and focus. Okay, let's sit down. We're going to play this game. Why did it beep off like I that? don't know, the camera's been acting weird. I don't know, ever since we came down here it started beeping funny, so Are you a girl? no. My hands are like not even touching it. I'm so loose fingers right now. So am I. My chest feels heavy. Chest feels heavy? Yeah. Yeah, my back is starting to feel like cramped up. Like I almost got like a pinched in the back. Yeah, want me to check it? I Yeah. might go for a minute. Keep Yeah, it. because it's really starting to hurt. Like I got a lot of pressure in my back. It's hot. Like I'm really sweating. Oh my god. Yeah, what's wrong? Holy shit, Scott. Oh my god, that's huge. There's a huge scratch down your back. Is there? Because Oh my god. I could have done. Like guys, I'm serious. Like I'm gonna show you my hand beside I his. could have hit it, and I didn't even know about it. No, like look, this is my hand, okay? The scratch starts here, goes all the way down to here. It's just burning right now. I'm sweating. Like it's like 100 degrees down here. Oh my god, that's like poofed out too. Oh my Well, god. let's just hurry this up. I don't want to play anymore. Well, we have to say goodbye. We have to finish this up. So just put your hands back on and. I don't want to play anymore. Oh, you gotta say something. I don't know what to ask. I'm scared. Like after seeing your back like that. I don't want to play anymore. Why? Your nose is bleeding. It's not bleeding. It's bleeding. Let me get the light. Hold on. Okay, maybe we should stop. Look at me. Hold this near your face.
see. Can you see? Yeah, it's bleeding. We should stop. Right there, look at me. Yeah, your nose Is it bleeding? Yeah, Okay. it is. Well, let's just say goodbye and then we're done because it's dripping all down me. Okay, hold on, let me face the camera back at the board. Okay, hurry up. Let's go I'm upstairs. trying. Because I'm about to get sick. Okay, hold on. Ah! This, I'm done. I'm not playing anymore. No, This is I'm fucking done. bullshit. Fuck that! Fuck that! Dude, it was a bad idea. I was upstairs and I'm hearing banging. Now, I just did the laundry not too long ago. I know it's not the laundry machine because I know what it sounds like. And there is literally sounds coming in my basement right now, and it's freaking me out. Kids are upstairs asleep, and I'm gonna go down and check right now. This is freaky right now because I rarely go in my basement. It's an unfinished basement. Holy shit. Oh, what the f is that sound? Like, holy shit. Like, I don't even want to go down there. Holy shit. It's dark. Hold on, guys. Let me just get my light on here quick. Holy shit. This is freaking me out. Holy shit. Oh, God. I hate basements. My laundry machine just stopped. It's just me in the basement. Holy crap. What the f is that? What the f? Cuando Scott se encontraba haciendo la ouija con su esposa, empezó a sentir ardor en su espalda, y cuando se revisa, un escalofriante rasguño reciente se ve en todo su dorso. Aterrados, intenta finalizar la sesión, pero la entidad parece estar fuera de control. Entonces, es posible que al soltar la plancheta de la ouija haya liberado una entidad más sombría en su propia casa, algo de lo cual es poco probable que puedan librarse. ¿Cuál es tu opinión respecto a este caso? Escríbelo en los comentarios. Maxine, del canal Punto Paranormal de YouTube, llega a esta casa abandonada, donde previamente vivió una anciana llamada Marina, y que, luego de su fallecimiento, la familia de esta mujer vino a vivir a esta propiedad, pero pasó solo apenas un mes para que extraña actividad empezara a suceder por las noches. Por ello, Maxine, con la idea de investigar si realmente es la entidad de la anciana la que habita la casa, es que llega para realizar una investigación respecto a ello, por lo que esperaría que sea casi la medianoche para empezar. Время уже 23:50, пока тишина. Сейчас пройдусь пока по дому с камерой. Tan solo pasaron unos segundos desde empezada la investigación, cuando la puerta de un armario se empieza a mover. Maxine lo filma desde todos los ángulos, mostrando que no hay nada que pueda estar simulando esta actividad. Luego saldría un momento de la casa y dejaría una cámara estática esperando poder grabar algo. Y esto fue lo que captó.
Меня больше часа не было в доме, и смотрите, друзья, я точно знаю, что стулья не так стояли. Надеюсь, камера все записала, потом посмотрю, что здесь было. Так, друзья, сейчас я проведу сеанс ЭГФ и попробую выяснить, что обитает в этом доме. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Я здесь. С кем я сейчас разговариваю? Вы можете назвать свое имя? Марина. Это вы родственница, бабушка тех людей, которые здесь жили? Да. Это вы двигаете предметы, мебель? Нет. В этом доме сейчас еще кто-нибудь есть? Да. Кто это? Вы называете его полтергейст. Это он пытается всех напугать. Это он двигает предметы и мебель. Да. А зачем он это делает? Энергия. Он получает от этого человеческую энергию. Страх. Энергия. Марина, а вы можете мне ответить на пару вопросов? Да. Почему вы остались в этом доме, в этом мире? Наказание. За что наказание? А все помнят, как умерли? Это не все помнят. После смерти вы видите своих родных, те, которые уже умерли? Да. А вы можете мне показаться? Не хватает сил. Как вам помочь покинуть этот дом, этот мир? Нельзя. В вашем мире есть такое понятие, как день и ночь? Не у всех. В смысле не у всех? Есть много миров. А рай и ад существуют? Да. Но есть и страшнее. Что может быть страшнее ада? Темный мир. А кто в этом мире обитает? Стражи, демоны, ироды. Они приходят в любой мир. А сколько всего миров существует? Много. Luego de la sesión de EGF, Maxine da por concluida la investigación y logra averiguar que además de la entidad de la anciana, hay otras más en la casa. Y justamente esas otras ánimas se manifiestan a través de actividad poltergeist y quizá también en ese extraño orbe naranja. ¿Y tú, qué opinas sobre todo esto? Déjame tu opinión en los comentarios.
Dennis, en esta ocasión, se encuentra en una casa que se dice tiene un poltergeist muy activo. Incluso, estando solo un momento en la casa, dice ya haber estado escuchando pasos y sonidos extraños provenientes de distintas partes del lugar. Una información que pudo percatarse es que al parecer esta entidad no tiene mucha actividad en lugares con luz. Luego, se prepararía para la investigación colocando sus cámaras y equipos en distintas partes de la casa. Y no pasaría mucho desde iniciada la exploración que empezarían a ocurrir extrañas cosas. Уже несколько раз включал свет, там шумы были. Сейчас шум в первой комнате. Будто бы что-то тащит. Можно еще посмотреть. Опа. Друзья, я сейчас просто в реальном шоке. Еще чуть-чуть бы, если бы я не услышал скрежет, меня бы сейчас реально придавило этим шкафом. У меня просто нет слов, это просто пипец. La cámara de Dennis capta el movimiento inexplicable de uno de los muebles de la casa y cuando luego Dark Ghost fue a averiguar sobre los extraños ruidos, el armario que se encontraba cerca de él casi le cae encima. Dennis se salva de ser aplastado y no solo de ello, entre las cosas que habían encima del armario también había un cuchillo, el cual pudo haberle ocasionado algún daño. Sorprendido por lo ocurrido, encendería ahora el eje F para tratar de contactar con la entidad de la casa. Y esto fue lo que ocurrió. Если здесь кто-то есть из мира духов, ответь мне. Кто ты? Зачем ты здесь? Узнать, что здесь происходит.
Что именно опасно? Мое занятие. Почему оно опасно? Это запрет для живых. Я тоже такой была. А где ты? Я еще здесь. Общалась с мертвыми. Не бойся их. Это души мертвых. Что они здесь делают? Они услышали тебя. И пришли. Но долго здесь не будь. Почему? Не все добрые. Здесь сейчас есть злые духи? Да, Где они сейчас? Они рядом со мной? Они сейчас рядом со мной? Luego de la extraña sesión de EGF, Dennis iría a averiguar de dónde provienen los extraños ruidos que había escuchado, pero no esperaba encontrarse con esto. Inexplicablemente, todos los muebles que se habían movido volvieron a su lugar. Dennis no comprende lo ocurrido. Luego, trataría de descansar un momento para pasar la noche en la casa. Sin embargo, algo inquietante ocurriría. Я немножко придремал. Не знаю, сколько это длилось. И я почувствовал резкий холод. Будто бы холодный ветер, не знаю, тут подул. Так. Заряд аккумулятора уже на исходе. Luego, la batería de la cámara se estaba agotando, por lo que Dennis se vio obligado a terminar la investigación de la casa, aunque finalmente
pudo registrar diversas manifestaciones sobrenaturales en este lugar, además de contactarse con una entidad. ¿Y tú, crees que podrían haber entidades malignas en esta casa? ¿En qué minuto del video cayó el armario sobre Dennis? Déjame la respuesta en los comentarios. Si quieres ver más videos así, deja tu like y suscríbete, activando la campana para todas las notificaciones. Me ayudaría mucho para hacer más contenido. Muchas gracias. Un agradecimiento especial a los miembros y patrocinadores de este canal. Si tienes videos que quieras compartir o desees que salgan en las próximas recopilaciones paranormales, escríbeme al correo que aparece en pantalla. No olvides seguirme en Paranormal Clips, donde hay diverso y exclusivo contenido paranormal. Muchas gracias. Si deseas tener acceso anticipado a los estrenos y más ventajas, puedes hacerte miembro del canal. Te dejo estos 4 videos que sé te van a aterrar. Esto es Realidad Alterna.